يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يعلم ولا يحيطون بشيء من علمه لا يعلم إلا بما شاء إن شاء الله لا إله لا يعلم وسع كرسيه السماوات والأرض لا يعلم ولا يؤوده حفظهما لا إله لا يعلم وهو العلي العظيم لا إله لا يعلم حي القيوم لا يعلم حي القيوم لا يعلم حي القيوم لا يعلم حي القيوم لا يعلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. Bi Burkina anw fɛ yan mardi kalo tile 7 mardi le 7 avril autrement 2020 Bobo Dioulasso Burkina Faso secteur 22 CCGT ala sago jamanadenw an bɛɛ le ba an yɛrɛ ɲinina ala fɛ bi ko n'o ye faamaw ye ko n'o ye fantan ye an bɛɛ le b'an yɛrɛ ɲinina wa anatili wujuhu lil hayyul qayyum wo masa tilele sera a y'a kɛ minnu na ka tɛmɛ yɛrɛ kana se an n'u silamɛw ma o ka ca a ye minnu ta bɔnɛ jigin minnu ka tɛmɛ olu ka ca a y'a faamu wa 2 Samuel 24 15 ala ye mun de fɔ a ye Samuel ye kiramɔgɔ ye nabi ɲuman tun don ka kɔn an n'u ta génération ɲaamiyɛna mɔgɔw hakili la ko bana min nana bɛ ten ko a fɔlɔ le ye an n'o ye a fɔlɔ tɛ an ye dɛ fɛn o fɛn yaadara ka tɛmɛ ala ko a b'a juru sara yaada ma ɲi dɛ kami kiramɔgɔw fɛ n'i ti yaadara ala b'a juru sara a la kiramɔgɔw le bɛ wuli ka sere ka ala wele ala b'a fɔ ko n y'a yafa Samuel ka tile la sa mun de kɛra ale fɛ L'Éternel envoya la peste en Israël. La peste a ma lɔ peste kɔrɔ le ye ko taawun bana arabukan n'a tɔgɔ le ye ko taawun wo bana nin o a bɛ yɛrɛkɛ bɛɛra fiɲɛ le bɛ na n'a ye yalo an ko sisan an ko ko finila k'an daw datugu fini t'a ɲɛ koyi n'anw tɛ an dusukun datugu ka bɔ kojugu ma an tɛ bɛ kisi nka dan datugu hali n'an ye dɔ sɔrɔ an b'o dingɛ na an tɛ kisi a ma dɛ f'an k'an dusukun tilen de k'a tobi ka bɔ kojugu ma n'o tɛ hali n'an y'an b'o dingɛ sɔsɔ a tɛ ɲɛ a ye hakili to a la. Depuis le matin jusqu'au temps fixé. Samuel ka tile la taawuni bana nin daminɛ a la kami sɔgɔma fo ka taa se a waati basigilen ma. Et de Dan à Beersheba. K'a mina Dedan o ye dugu dɔ ye ka taa Beersheba o ye dugu dɔ ye. Il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. 70 000 hommes a ye wali faga mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a mina dugu 2 ni ɲɔgɔn cɛ ten k'a mina waati in na a ye mɔgɔw faga k'u faga yɔrɔnin kelen ten an m'o ye aw tɛ jateminɛ kɛ wa tumu dɔ mana bɔ samiya tuma na i bɛ taa ye o bɛ la yɔrɔ kelen ka to ka faga ten o caman ba mɔgɔ nafin kɛra ten kami waati Samuel ka tile la ka kɔn ala kira ɲa 70 000 hommes k'o faga
Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire. L'ange. Sur Jérusalem. Pour la détruire. L'Éternel se répandit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple. Assez. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Arvna. Arvna, les Jébusisiens. Voilà. Est-ce que Alou Nyabara Flaben now? Flatara. Alou Mana Wurka Sidangli Kutang Kutang Takwabina Mohoso. Oh, Mama Adjuyani. and that's why. Ati Hinana Nancy that Mami. Oh, Nubna Alu for Abu Kwabina Alu for the far. oh, Ayala Laka. Kosabe. Javana Mogo. Nam. Dunya Mogo. Ay Queen La Alakwaka Minka Ayuke. Not a Pikritania Queen. Ayi Pikirkote. Muya ba Pikira Ulu for the far. Muya Kala Obisare. Oh, that name. Ayuye. Anna is even 6 ver we cram a cram all like a alakadania. I can never be fair. Jonah Mokanna Jatimina Kuku Kuralo Famon be Alaranka Fangana Famon front the door logo women logo bullet karate. Coca Putini Amana Katuka Mogan Woodrono Kangbank and do so con. Quangana Kobarabina Yelme. Ulu Kangbank and do so con Uluta follow Yakerakatema. Never Jamanamo Carlo, the Quakerakatema. Predamium Bank, Shitu, you Fangatura. Imalo Anganga, no one says, Nishitu, you Hukava. Don't shittle ye. A queen Mandi will come for Shittle, Shittle, Camera, Jim Marmorobe. American Makuli be Fembia. Money became American. Who found Mamma Sewa? Flabo Fella, Flavo Tuve. Money became Shunwa Fabi. Flabo Fella. Ukata ukaflache tukumi atikui bulura utara ulichi kana kubina au pikenai. Ne kontiteka titeka dogara fo konna. Me ala yereta is ala tara. Ala tara ka pikru I mean di ala krama. We astaghfirullah. 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 Ako fo ulibe. Aha ayimun fo ideye. Va. Akota mon peuple. Nekadu. Entre dans ta chambre. Ako Isaiah matadu ekaso amasokoro doje ujana mako Anyaye. Famon ka fanga do sokoro uluma folo ko ala yelle ko Isaiah matafu eka moyi bien ka do sokoro Et ferme la porte derrière toi. Now do na kwa kada do ai ni me de Amamena. jamna mako akala jigi faman Shitu ye kumu ya nya mo ka politiki ro ama bo ko ma nga shitu ye ko ukwanga du sura ulu fana yule uyi wulu do kwanga ta du so ko Cache-toi ay kwa ya du de pour quelques instants. what damani ay du abi mu le fora ye Nam. kwa ye kalwa du so ko ay du so ko no kalwara be kan da tu ayirla kasi wati ma ama fo kan da tu ka tuka buke ka tuka fo ko asafurla 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 ko tuko fo ala e pardonne moi mon Dieu ya fane ma kelen be ka do afro ko ka to ko ni fo no to no ko aka do so ko ma fo bande no ko to abu ko ka do tene wulu fana wulu do wulu fora prophète Isaïe ko aka ka mo ni oracle na o fanye ko aka do hanga so ko an fana ka jate mina o
amana ka todo fara bo tamas fanga ka duwala no te ala iso kono do fode hali karabo fe nam hal ni bite karabo bi do so kono ka ala dal ko so be o to ka mon père nyamo bi do so kono ka ala dal ken nam mais dumunin ko ni anu bi dumunin ko le ni bora bana bi soro ni tura so kono ko ngo bi mna ando bina ka chodi khayratana o ko an kana tagado nyoko bolo ko an kana nyoko fo ko nambe nyoko fo ko an tega ko ni tega ko kolo sura manya yi tega ko fo amena ko so be makene imayo sura manya ko tere kono ibi itega ko siya ju siya du ki nya fala ko ki da ku sa ko so be do tro kuma to ala yelle o fanya jati ala le o fo abu karawa atukara agbanna tuma namna ako ko an ka antiga ko agbanna ro ako ko an ka antiga ko ala ya fo abana fa ka bodu ambo dara le ko so be an ko so ko ambo kara Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit aya fo amude ako izeyima nam taga dugu wati dama ne abife ka fo jamana mo yewo nam komi ku gbana ka se din wati ni ma ay do so ko ko aka do so ko ay do so ko wati dam aka to asafule fo so ko aka ta fo pardon moi mon di yafanema ni ka so mo nka de nyo be yafanema ale president yere mi ni aka ka do so ko bi ambia le bi do ne ka fo ko ala ka yafama aka ta ke fanda ko ide military be ka ka do ne so ko nana na ambia do na jombe na bo fo mo do fo ka bo ka bla we luwa ka sira le na yi mo mu ye kede ba aya amina kala nde mba fo anyana abidi ni expected ni ala ka kuma kan yerle ko hal ni fama ke ko ko aka du so kon ayido aya fo ala le ya fo ti de ndo ye ka o fara do la so ko ka ta sigi ay do ka sigi ka aka so kon de na sigira aka na sigi manda te ka ko tuno ko fufu astaghfirullah sallu ala muhammad ibi chapele ibi istaghfirullah iba fo chapele akira ko si sankolo alo madraka chapele ye mon père au Kana abokana bikoma bledo kosobe akara ko adam na tedro muhammadu tedro bikoma blede abe amena akara ko biya centre ka ta da o yere mata abe amena mon père ne sulamo biya ka kan no akolomba ka ba ka biya ka chapeleta kosobe ka afo ala ya ala ka ya fa burkina ba no ala ka ya fa burkina fa na ma na se tiku biya jati note na ya farama ka sedu situgu fa ubina nyamfe wa atinya akaya fa ambia le mo car voici l'Éternel sort de sa demeure ako ala bora ka mata ko tisa pour punir les crimes des habitants de la terre aya famude les habitants de la terre we tieni minke we crime minke ala be boko taj bo juru sarana anya bora ala be juru sarana ala be jursal la kosobe ne ya fo ayi amena ngo amma so su do bla ka ta yor ka ta dugu doki ka warata kana na yi ka dugura ngo ala ta juru to de kosobe akuma fora ko mina na so juru mulo wa mulo ala ti sonde na be gouvernement na ba mara aya mara de nyamalo yo kosobe pour que ankara ta mo si to yo ala tala ya fo ijayi ako ala bina bo ako abina awa les crimes des habitants de la terre no mumbe du kuru kan ako ala ko we nyom to nyame kede ala ko aba ta juru sa et la terre mettra le sang à nu hey ako du kuru bina du le sang joli blessa bekan elle n'ouvrira plus les meurtres yayi ako ala ko
ale tɛna kojugu n'o dogo dɛ bɔn i m'a ye kojugu ka dogoli ya tora ne ye faamaw ye luwa ta mɛ o tɛ luwa pratique ni fagalan y'a kɛ ni mɔgɔ t'i fɛ o b'i pini ka ɲɛ kosɛbɛ ni nafolotigi y'a kɛ o b'o minɛ dɔɔnin dɔɔnin o b'a bila ni si bɛ min ka mɔgɔ ye wele bi sen da n'o faga bɔn o ye crime de ye n'ala wurila o juru sara a tɛ wɔlɔmani kɛ a tɛ wɔlɔmani kɛ y'a dɔn ne fagalan tagara bi faamaso ra karamɔgɔkɛ i bɔ ka bɔ a la dɛ i bɔ ka bɔ a la dɛ faamaso i bɛ taa mun de kɛ jɔn k'i ci ka taa ye o tuma n bɛ min fɔ aw ye jamana mɔgɔ a y'a yɛrɛ minɛ a ye tilen ala ma aw k'a dɔn nin ko ninnu dɔ tun bɛ ka kɔrɔ nka k'an don so kɔnɔ dumuni t'an fɛ k'o kɛ politikiw ɲagami o kɔnɔ n'o ka don so kɔnɔ a ye don so kɔnɔ a kana bɔ wajibi lolo faamaw b'o kɛ wajibi ka an gbɛn k'an don so kɔnɔ a kana ban aw ma dɛ o tɛ foyi lɔ koyi o tɛ foyi lɔ n'o tɛ faamaw bɛ fɛ bɛɛ k'a fɔ ko an ka faama ka ɲɛ an ka faama ka ɲɛ n'u ka n'i gbɛn k'i don so kɔnɔ yala kɔni gansan tɛ dɛ a kana to an ka ɲɔgɔn kɛlɛ jamanadenw an kana jigin ɲɔgɔn na kuma jugu fɔ tɛ baasi ye nka a ka burukuru bɔ ɲɔgɔn na o man ɲi dɛ filaw bɛ nɛnɛ yɔrɔ dɔ nka a ye a misi wuli o ti ɲɛ o tuma na nuhu ye mun de fɔ a ka mɔgɔw ye surtout nuhu kɔnɔ haya 9 nuhu a gbana tɔ min nuhu ka tile nuhu ye a wurila ka la a ko a bɛ k'a fɔ astaghfirullah n'o ma fila sɔrɔ ka di a ka mɔgɔw ma a ma se a ka mɔgɔ kɔrɔ ni foyi ye a ko a y'i don a y'a fɔ ala ye ko ala ka yafa n'a n'o wurilen bɛ dɔ ko fila b'a la mun fila de b'a la ni fila tun b'a la a bɛ wuli yɛrɛ wa amerikaw minnu bɛ se o fila de la fagale kɔlɔkɔlɔ la ne b'o la sisan n k'olu bɛ faga anguro le avion ɲɛ kelen bi faga tɛ ban anguro y'a lɔ fila t'u fɛ a ko aw k'a lɔn n'u ko a ka mɔgɔ ma ko ala ye jurumu tuba ala de ye kabini bi tɛ dɛ yursil sama alaykum midrar n'aw sɔnn'a ma ala bɛna sigi fari kɛ ala bɛna sanfara ci ka n'a di aw ma k'o kɛ sanɲɛkisɛ ye yumdidukum bi amwalin wa banina n'o kɛra a bɛ sɔrɔ k'aw ji tugu nafolo la ka dencɛ tiɲɛ man di aw m'a ye donc dencɛ woro bɛ sigi fari la dɛ a y'a ko jateminɛ dɛ dencɛ woro tɛ manamana ko ye koyi a ko n'aw sɔnna o ma ko ala bɛ nin bɛɛ kɛ aw ye a m'a ye k'a fɔ astaghfirullah ala bɛna sanfara de ci ka sanji ye k'o di aw ma an ɲɛ bɛ bana in na de ni samiya donna dɔrɔn a bɛ tunu pe ala barika la n'an ba mara sigi fa ma ni samiya donna ta i b'a ye a bɛ tɔli pewu a bɛ tunu i m'a ye ni ali n'o n'a fɔlen ko san bɛ fin a bɛ diya ne ye cogoya min na n b'a dɔn ni san tora ka na dɔrɔn bana in bɛ tunu a ye o de fɔ n'o ye n'a y'o kɛ n bɛna sanfara ci aw n'a y'o kɛ a ko n bɛna nakɔ forow bila aw fɛ a ka nakɔ forow bɛna fɛn ka ɲɛ kosɛbɛ n'a y'o kɛ tigi fo astaghfirullah ye n'a tora k'o kɛ a ko ala tala ko jiwoyo ɲɛw bɛ yɔrɔ minnu na jiw bɛna woyo aw fɛ kɔrɔna de y'a fɔ dɛ ne Jafari m'a fɔ dɛ n y'a sɛbɛn nin ye k'aw hakili jigin a la kɔrɔna de y'a fɔ dɛ Jafari nɛni bɛ mɔgɔ minnu na i ka nɛni kɛ foyi t'a la ne kɔni ni ne m'a fɔ ala ka n'a fɔ i y'a lɔ i m'a fɔ CCGT comité culturel de la génération des 3 testaments an bɛ kuma ni livre 3 de ye haya j'ai dit implorez le pardon de votre Seigneur, il est celui qui ne cesse de pardonner. Il vous enverra du ciel une pluie abondante. Il accroîtra vos richesses et le nombre de vos enfants. Il mettra
à votre disposition des jardins et des ruisseaux. Sourate Noé, 71e chapitre, verset 17. Mogo mo sikane be ayta korna daira aya fin anti ngalon sisi ngalon tiga sisi mana fa asabale no ayta korna daira aya laje anna hudu fe on Naam. biduru ani kele ayi muni fo Waya kaumi. hudu ura kalo akamo gotem akunde kamo Naam. Istaghfiru rabbakum. Aya anyini ati alaka yafa umade Summa tubu. me na yake jamana mogo Naam. afara na yake kwa hi tubi ni isi farke afo digala ndeka tiene min kan ditna nyon ketu ndeka tonyo min kan ditna ketu de ala yafa nema Naam. ika yafa nema ka yafa ndi nyogoma ka yafa ka jamana ma ni manya ko bi hina kana hina de kelema de Naam. hina mo warawla Olo. hal ne ko bi hina de kelema bi sewa Itise. ngoni isara imahidi metu ke munye ululu bitiki tudo Ololo. imayo Oha. kol sifle astaghfirullah 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 kwala ya fama pardon mo amondi Aha. amado wala foyede ni wo forando hakra ko ambi ko na ko mo ko ke sula mo Okuta. Allah ni Allah long ka Allah long Naam. abi sinna abi sonnima Naam. ka Allah long jerjata wule limani ayere wule sulama ayere Naam. no te ngujuti ko bisele Obiseli. foka ko si do kana Kosobe. me ka lo ko jon tay joyi ala tali yiri ni wa ne talo wule nyangam ne boma Kosobe. no ay bama de nyama o Naam. tala ye Yursilu sama alaykum midrara. imaye hu Naam. ko du ko aka mo ma akon na yu ke ka son Naam. ako ala bina sanfara te ka ke san ke se ka di awma Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. aka fanga bana abido fara aka fanga ka ni I ban ma to ni bi sigi fani yere ke Naam. ko ngo bi ne desen no na bu ke ala bina do fara aka fanga Kosobe. ni shi min ta ya ala bina do fara aka shi kan Kosobe. jamana mo ay ba male sisan ko te Ayi. anyono minun kena ne bu wole fora wi Olo. aw ka hakili to ala aka bara kenai Naam. atibe ke di folo Aha. kramo mo tube folo Naam. ni atna nagma ala be kuma kramo no fo kuma ne jamana mo no ye Naam. alo dun na kaza no ba fa ya ba tigin ne kwa ka boysa Aha. al ne bore hayanti boy Tusi de abeya. Wala tatawallahu mujrimina. hey kwa kana akodi ka ke julmut ke ba o yete ay sigi fark fa ka de Kosobe. izay ko suratu Oh, hud ko demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez vers lui. Il enverra du ciel sur vous une pluie abondante et il ajoutera une force à votre force. Ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. Sourate Hud, 11e chapitre, verset 52. akana détourné ka bo ala ma ka kien nga la kien nga ba yete Kosobe. ka ke kien nga ba dugu ko nati ka ba iti ala ko aw ka no ke de Kosobe. ka ke ile timen nga mo wasi fe Naam. hey mi mi fo ay men nga de Kosobe. ay men nga do le fama on fe Jati. do hakira ko fama on bi ta la jenne ka to el abe mi yere marra ele fana bi je ay mun kira Mafi kara. fama yi mun kira fama be ala ka masali representer du koro sanfa Kosobe. kamuti ko kan ni ke kala ko ala e masai fama mo bara le ra Olo. na yi tonyo ala ba ajuli na yi de Ukone. na ilu amin ba fa na yo to yi kalwa wa ta ka to ba ke min bi da na yi kalwa min bi da na awa gouvernement kalwa ala ba amina ha Kosobe. ala ba amina wo e ke general mo yo itara frontière la general mo ya yi kiene Olo. asaba nimbe Kosobe. na yi mo min te to yi na beto ni fenyi mi man ka do jamana na kwa kamera me wula ina to ina ni ba woni sa hawo o ti mi bla ka ta ba mi na mo fe mi ma ci wura de bo wulu le jul mo yoro ne no te iga dana mo yan ta jugu ma ni Dugumanta. dana mo to ma sa sul ma de fe Okumbe. do nyo to
Sulman fe kosɛbɛ kam ni kan tube kira mo fe wato bɛɛ ni ya tebe ka fe wala ke min tay wala jurmuni kosɛbɛ ambita to ambita jumanira bi worola wa ila samuda kahum salihan samuda kaw naam awa o ka o balman pakke o balman ke salihu naam kuma min tamina wala nyokon ci alaka kura ah mun de fore qala ako ya qawmi samuda wula kallo salihu wula kallo akamo wato akonde kam mo ubudullah ay ala batude ma lakum min ilahin ghayruhu ala wala taw fede de bo le fofo jiya biya mo yi naam i américain wo i resu wo i sunwa wo Naam. i arabu wo e mo fe ala wala te ala kele kole ala kele pe ala ne be jate huwa anshaakum min al-ardi o ala ba fora awye jena ako ala yawdan ka bodu kurle la ay bogoli ke ka wala la kosɛbɛ ana mande ngwe kana jamasa ayi kan yere bla ko be fendo yede i bogo bansandi wolo bogo fere kurulo bogo kurle bi kosɛbɛ wastamarakum fiha ala ta ya ke bogo ka tlaka shidi aw ma bogo sanfe naam aw ka to yaga ati jati jamana mo aya korti de kosɛbɛ ati jati mina ke alara fastaghfiruhu wotum aya ni na ala astaghfirullah aya ni ne ko ala ka yafama naam udon ya udon na yo ke fan ay tubi de kosɛbɛ français naam américain na mo vanju sinwaro sino abi farfin tonyo mina na ay tubi de note na ma tubi bana ba amapa ama banda na ma tubi aw ka jeti na ko farfin kon kera fen banza on ka to ko antonio kanka bigan yete kanke biga on yote atinya de nu matle utiki sida fiyo aitle inna rabbi kalo nitigi karibun ala ka surumbera mujibun abi mo ja abi de imaye min be kala wo fara ben nura sisa ma fa mo ta sara farfin me o taw ka ci han taw o taw ka ca ani examen ke o ya anda o fana pe ay ko fe wa ko ay anda famira saya fana ay anda o yanda biara crime ala le be crime ne juro salat Samuda nous avons envoyé leur frère Salih. Il dit: ô mon peuple, adorez Dieu, il n'y a de Dieu que lui. Il vous a créé de cette terre où il vous a établi. Demandez-lui pardon, puis revenez repentant vers lui. Mon Seigneur est proche et il exauce. Surat Hud, 11e chapitre, verset 61. ala ka anyi mo bode amen an ka do misiri mun kono ko anti do he ako bango jugu fa ko anti do misiri kono he ko an ta igri da ko anti do yoro fana an ka jurumu le ni be sama aka na jigi doro an ka jurumu le ke ko jugu le ni be sama ele fanda ne ko ti ko nyana make awaye mangal do ne ni sentigi fana o te ko nyana make ko ju ke ba mo ofla jonta le ke sisa an sita afla se me ale ta ka di eta se ba le bi se e ko naam aki gbe tara du so ko e ma do e kala kata ale mata aka so ko kata so je ka ni mina re bo aju gara jol ma sisa aju gara fa na jeluma aya ni na ala fa ala ka ya fa o ma me ne be mi fe Yemo ayi fama o fana fama. Aw nyebe preda munu na te shite o ye koyi. Fefe. Olu fana ba kana no ma ke o tna na so ko so. Kosabe. Olo. No lu fana so na do no ta mo bi do so ro fe. Kosabe. Ko be kara tele. Wastaghfiru rabbakum. Aya nyina atika alaka yafa aw ma de summa tubu ilayhi ay tubi ka ta'ala ma ala animi ke antina nyonke tu ayu fode inna rabbi rahimun wadud ndetiga ala abi hinawra
wadudu kan ba alalo ka fo ali banela to abi ne na abi kan fo ala bole rada Demandez pardon à votre Seigneur puis revenez repentant vers lui. Mon Seigneur est miséricordieux et aimant. 11e chapitre surat Hud, verset 90. Surat Nisa ay surat Nisa ta keme ane kon do tana e abi corona le kon karbo mo non sigilembe ni wulu blan be ñokon mo song so go silde kama ni so go si uti kan so basi ngani haya ni so go si o bambo wala de o bambo wala ne ba ko an kala ka o itu umna de ibinde ni ka so go si uti nya de ay ala ta amna ibara kede wa man ya'mal su'an kunni mo yukuju aw yazlim nafsahu wal makka ayira kun tonyo summa yastaghfirullah kasi ka fo atiye alta balo ina ika kojuke Naam. Ima tukuka kede walma iyi yera kuntonyo Naam. ina loko andi bara mi de jabara du nta kala ba jani yera kuntonyo de yeso do so ko ka ko sita ka fu asafurla Naam. asafurla akuni u ke kwala kwa ba ya yajidillah ghafuran rahima ibina Allah so ko jurumo to balo hina balo me kana tukuka kede ni matuku kake iya ke inna lo ay ande ko min ke ja ko jugu bal ko ala ya fani man de ni min ke ta manya da ko ba ya ngani ti tukura la ta ya fa de quiconque commet un péché le commet contre lui-même. Dieu est celui qui sait, il est juste. Quiconque fait le mal ou se fait tort à lui-même et demande ensuite pardon à Dieu trouvera Dieu clément et miséricordieux. Surat les femmes 4e chapitre verset 110. Ali Imran ayam keme ni ayam bi saba ani ayam nani ala ibunu fora corona kono walazina akuma waminu iza fa'alu fahishatan nu yalo woni min ka wulu kenen dole keta aw zalamu anfusahum ka ko yu yara kuntonyo zakarullah o hakari digira ala ko ne min kan ni mandi ala ide aku astagfirullah aku ni mo min sira ko ke fastakbiru li zunubihim wotuma aka fastakbaru li zunubihim wotuma ka iti ka kotul ka o ka jumuye wa man yaghfiru zunuba ko ali bi ni ko jole bi ka jumuya fa illa Allah fo alaka Dieu seul Amerika ti ka yafa France ti ka yafa eti jamana ti ka yafa magan ti ka yafa ala drone bin mo jurumu yafa jamana ti te no bi ti ka jurumu yafa ala yara kele a do ko atno okay ha bon o bi ni bi ala je na do be al jurumu le ray do be jurumu le akon lan to an ka telephone fara wulo naam fanga no flawlo ubeka tie ublu membi mo o sibilere ka tie to gbe akada do tie do dara kwa ka fu ko jetem bo famon ka baraka keni kale keni gben ka pini ga bo barala pe ambe bo la femme kam e kwa ka tawo mo womno itaro mo ko ka fu ko jetem ubeka dado nyon dara de bon mbana ke jamana amna o jamana famande o alo ma alitigi mo kere o alo dugo ko abi fe banale ka ba banabi banta wa ati bante o ku kere ko to dimini be far dimka walam yusiru ala ma fa'alu yi ko ju ken na tubi imaddu e ka ko ju ken ka naam wa hum ya'lamun ka wolu balo era balo ini ka ne tibe nyamo yara ko jena mate
ina na lo ko ja e tu mi na se ka fu ni ti na fu ta tu sa wa ibir dal to go ko ko an fam na nyoma ay ju famale we here o te hera ju ma de Pour ceux qui, après avoir accompli une mauvaise action ou s'être fait tort à eux-mêmes, se souviennent de Dieu et lui demandent pardon pour leurs péchés. Quel est celui qui pardonne les péchés, si ce n'est Dieu? Pour ceux qui ne s'attraitent pas dans leur agissement, alors qu'ils savent. Surat la famille d'Imran, 3e chapitre, verset 135. Muhammad ayata anitege aya vile korona anting alon tugawi Falam. sese tingalon tigade an kon bisa ka fo amman diawe ma anting alon tigade ala karama ko akalo Anahu. ka fo ni miita La ilaha illallah. ko Muhammadu alon ko ala warate fo ala kelimpe ama ambero na jone be alaibi ala kelente dunne biye ka lo ko ala kelemi ko sobe ikarane kere enzi mu fe kere afora ambe ya vanje bana moyo ala kelimpe le bla na le kelente au jamana bana wur ka boy kanya bana mo ka yano jamana mo do to mo fa ni bana yira bi mu kira ki fa ko sobe pete ilmi yare mu kira bana bi ka panke limna ko sobe sisa no balo no ko bana bi na fiele bana bi na fiele jati aka fini lor la ko bira anunga ba ka to na kire we abi na kire mi kire we fiele ye wa fundan no ngwa be fiele sama ko sobe kitite Wastagfir li zanbika. anyini ka jurmu ka ya fema Walil mu'minina. imai ko ala kala ka nyino ala ka ya fama aka nyini fana ko sobe ala ka ya falle bani ba ko fana Wal mu'minat. ani mumun dewnye Wallahu ya'lam mutakallabakum ala be aw mun yoro lo wa maswaakum. abita sabati yoro na ala ko abo lo ko sobe be mi fa e kala ndew nam akana afoko ala ka ya fa dro ma de aka ya fa ma ka ya fa ma ko bi ala jenma ko sobe kana afo ni mbota ala kana ya fa afo ka ya fa ma ko sobe ne bi na awni ni nga ko dara jone kafrida Allah mi ada sulame jone ya dan Allah mi ada kanka tu ya kafru ma koromina ibi se ka fa ile kana twanga ke fitri wali anti ala ko sobe akele dan ka le dan ka ambiye je fengelenga nam nga ili tala ka ta jugu ya ka ta teme masami ya dan masi yorom na ili tala teme ko ka kunti ka wala fe na tika go ala ya ka so ba ala ya to ba dan no Sache qu'en vérité, il n'y a de divinité que Dieu. Demande pardon pour ton péché, pour les croyants et les croyantes. Dieu connaît vos déplacements et votre lieu de repos. Surat Mohammed, 47e chapitre, verset 19. Fasbir. Sabane Inna wa'da Allahi haqqun. alai wadu mi fo ki amasewa do masewa awadu do sira da akona ya ke ma bo awra amasewa ko anyini aya anyini ala ka ya fo awmane Wastagfir li zanbika. anyini ik ala ka ya fa imai ka jumu aka i ya fa tuma aw ka anyini ala ya fa ma ala ya fa ma ko sobe mai nam ay ba ma ma de no te ma fla ya ala ko wala tara ni fla tumbara farba o balla ka kunu ka bora ko sobe ikana ye o bamana ko bina to ce kana da ma farti flalo bina na okay na ma ko sale Wasabbih bihamdi rabbika. Muhammad anyine ko nam bangula nyine ga ini tigala ka tandora Bil ashi soma wal ibkar. soma juna bil aji wula fe Wal ibkar. ani soma juna anyine astaghfirullah
Amen. Sois constant. La promesse de Dieu est vraie. Demande pardon pour ton péché. Célèbre soir et matin les louanges de ton Seigneur. Sourate celui qui pardonne. 40e chapitre, verset 58. Hey, Sulamau Aibamade. Ayaju Kunya de Aimu. Ay Savare. To Alaye. Lord Anyamara Coronama de Androma, Abamjel Nova. Good number for it. It is Slamayo, it is Slamayo. Ama woman, Nabiram, Ekasi Fatasa, a quick as a lever. Quick for Kualaka Yafame. Alabina, Ikeniaki, Sumokene, a quick as a lever. A feather as a full as a full. Casika took a form. I knew ye. From the Name Conana. Watilka hujjatuna. Alako aleka da lumin di da diye biye makoyi jumai. Atainaha Ibrahim. Akwali ya nabi Ibrahim. Ala qaumihi. Aka mogo kan narfa'u darajatin man nasha. Qur'ana di da mogolim ma. Ita no adiyan nabi Ibrahim ma. Ali bi mogo darajat kota de Qur'ana mi kadi ayi. Kosobe. Inna rabbaka hakimun alimun. Etiga ala bi kiti tiga ba ala le. Naam. Alimun. Kolomba ala lo ay fenfenke abaka lam. Wa wahabna lahu Ishaqa Wotu ni nabi Ishaqa diam. wa Yaquba. Ani Yakuba. Kullan hadaina. O kiringin benyu kana amaye. Kosobe. Me mogo do beresigi me. Kwala yi min kale ye kwa makedu nuyi. Imal ne kama ko ala juju sumanu de. Akojuwa munyuno. Akamune ke Foi, Afrika. Kiano ay jen ya sira di mama di numo. Kosobe. Kiano ika mogoto numo kono ke. Imaye Uitera. ala ko nu kiringirin be kafsa. Ye Jati. Wa Nuhan hadaina min qablu. Kume alitika adinu makanu kana ka kono nunya. Wa min zurriyatihi Daud Dauda bora ka juriyara. wa Sulaiman Salomon ubora aka juriyara. wa Ayuba Ani Ayuba. wa Yusufa Ani Yusufu. wa Musa Moizi ya doye. wa Haruna Ani Haron ye wa doye. kazalika najzil muhsinina. Ala ko alibi mo ni mo sarata kono ni ko ni mange. Abi di ni de ni ma undi mo. Kosobe. Wa Zakariya Ani Zakaria he. wa Yahya Ani Yaya. Kala ne wa aiba made. wa Isa Ani Isa Jésus-Christ. Wa Yalo Sulamon ba man ne ko Isa. Ko yaw de ka karmol. Hey, Sulamon ay ni man man kay ndabla. Kosobe. Ay ni man man kay ndabla. Naam. Isa dira nye bielema. Peu. wa Ilyasa Ani Ilyasa. kullun min as-salihin. Kullu biya ala ka mo ni mawe. Ibre ko Isa tanga. Wa Ismaila Ani Ismael. wa Yasa Ani Yusuf. wa Yunusa Ani Jonas ni. wa Lutan Ani Lotu. wa kullan fadalna ala alamin. Nuno kilingilin be nya fita ya di. Kosobe. Wa min abaihim Kam na ka bo faura. wa zurriyatihim Anaka juriya. wa ikhwanihim Anaka balman. wajtabaina Ni wusu aniya. wa hadainahum ila siratin mustaqim. Nin nu kana ka ta asra masra men tedeno. Zalika hudallah Nini alaka kana yahdi bihi man yasha abin mo kana na min ka dai. min ibadihi Ka baka jonuna. walau ashraku Anin kuma ayam ye no ka bombo de. Naam. Kuma no te fengwa ta ka fara alaka kuma kan. la abitanu makanu yamalu. Wuyi bara mi ka kwala ki babbe ka bu. Ulaika allazina atainahumul kitaba. Jama kuru min jatrata. Naam. Ako Aha. nika kitabu di nulema. Wal Kosobe. hukma Ani kiti ka toya. wan nubuwata Ani na wiyoya di la nulema. Jati. wa in yakfur biha haulai Awa mama le ni ka mo bona nu ka frera kuma ina. faqad wakalna biha qauman Wa neti ya di mo mi maka ko. laysu biha bikafirin. Ulu maka frera na ulu to fora yete. Ulaika allazina hadallah Ulu le mo ya ala mo mi nun kana. fabihudahum iktadi. Ko ala kra kala digi nu kala digi to ya le ay ni fam. Abu famuna. Alo man do ya ko
Lintanta moy, likete, le tesleme. Ala do yo bi jati e ka corona kono. E ko mi tesleme o bi be. Yeji nu be. Moise nu be. O bebe ka e ka corona kono na. Jati. E be ko sulame te. Ne sulame te ala ba jati. Fiyo. E be ko lo ka te mala ka. La. Ay faranjo tonyo na jamana mo. Burkina jamana ay faranjo tonyo na. Kosobe. Dunia sin be ko lo masade. Sulame maka ka kete tonyo kete maka sulame jisto. Ali kata mo do ko ati seli. Kan aka sisia sunya ka borna ede. Ana bi kala ma. Kosobe. Aka no ke. Jati. Ati seli o. Abi sisia me fa la jo ne ka. Ele lo. Alita. Ala ta sisia ta. Ala ta sialo. Aba fa la yiri kuru men ka ele ta kunguru lo. Ta kunguru ta. Ala kuma na wa. Ayi. Akuma na atla kata ala ka ko do bo ko do ara. Ndanna. Wolo. Ka nyimi. Ayele ne do ara wa. Ma de do ara. Ete hakili soro wa. Hali bi kere ke hakili soro de. Kosobe. Alhamdulillah. Quel est l'argument décisif que nous avons donné à Abraham contre son peuple? Nous élevons les rangs de qui nous voulons. Ton Seigneur est juste et il est celui qui sait. Nous lui avons donné Isaac et Jacob. Nous les avons tous dirigés. Nous avions auparavant dirigé Noé et parmi ses descendants, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron. Nous récompensons ainsi ceux qui font le bien. Zacharie, Jean, Jésus, Élie. Ils étaient tous au nombre des justes. Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Nous avons préféré chacun d'entre eux au monde, ainsi que plusieurs de leurs ancêtres et de leurs descendants et de leurs frères. Nous les avons choisis et nous les avons guidés sur une voie droite. Voilà la direction de Dieu. Il dirige qui il veut parmi ses serviteurs. S'ils avaient été polythéistes, leurs actions ne leur auraient pas été profitables. Voilà ce auquel nous avions donné le livre, la sagesse et la prophétie. Si les autres n'y croient pas, nous en avons confié le devoir à des gens qui ne sont pas incrédules. Voilà ce que Dieu a dirigé. Dirige-toi d'après leur direction. Ya hala kita. An kun fɛ ka ɲininkali fitinin kɛ comme journal am journal filɛ an y'a kɔlɔsi ONU ka secrétaire général Antonio Guterres olu ka prédication na ko mɔgɔ minnu bɛna sa farafinna ko a bɛna kɛ mɔgɔ miliyɔn caman ye ni bana in sababu ye olu y'o fɔ bon an dun ɲɛ b'a la journal kɔnɔ mɔgɔ min sara bana in na a sera mɔgɔ 7,000 ma Faransi Italie mɔgɔ 14 ye Amérique fana sera mɔgɔ 7,000 ma mais mɔgɔ 200 le bana no bana na Amérique kɔnɔ mais tubabu dun ko mɔgɔ min bɛna sa anw fɛ farafinna ko a bɛna kɛ mɔgɔ miliyɔn caman ye o sababu la o fana kɛlen no ka vaccin dɔw labɛn k'u bɛna essayer farafinna yan farafinna dugu dɔw sɔnna an ye Congo ka médecin dɔ ye ale ko k'olu ka dugu sɔnna ko tubabu ka na vaccin essayer anw olu fɛ yen bon farafin dugu fana o damadamaw kɔni sɔnni no hali n'u ma bange hakilina jumɛn bɛ ka di farafin ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma ni bana in ko kɔnɔ sabu bana ti anw fɛ olu k'u bɛna anw de piquer anw minnu ma bana olu k'u bɛna anw piquer olu bana n'o m'u yɛrɛ piquer hakilina jumɛn bɛ yen sisan ka di farafindenw farafin ɲɛmɔgɔw ma u bɛ se ka bana in kunbɛn cogo min na ka jɔ u ka pilasiw la. Farafin ɲɛmɔgɔw tubabu ka nin kuma nin ko mɔgɔ hakɛ de bɛna sa farafinna la kabini bana in ma na o y'a labɛn ko farafin bɛna faga la u tun y'u labɛn an kama le koyi ko farafin bɛna faga ni bɔn farafin ɲɛmɔgɔ ninnu hali bi ala k'an kisi nalimaya ma k'an kisi hasiriya ma n'o tɛ i tɛ se dɔ wɛrɛ nin tɛ kɛ n dugu la i bɛ se o kɔnɔ mais o ta ni wariko min y'a min ma a bɛ yɛlɛma ka kɛ wulu dara ne a y'a sɔrɔ ala tun bɛ fangadan labila ten l'Afrique est bénie duga bɛ Afrique la dɛ n'ala tun bɛ fangadanw labila ten saya tun bɛ k'an nugu ta de ye mais a tɛ k'a ye a tɛ k'a ye n'o tɛ k'a fɔ farafin bɛna sa o y'u labɛn a miyɛnna le ni tɛ ale fanga ban ni labɛnna ka kɔn bana yɛrɛ ɲɛ bana nana sisan o ka sɔrɔ ka vaccin labɛn ka an ka fama
nalman no fle minu nalu no ko to fo ka dala ma yasiri be wo to no ka o tara wulu na ko ka de na mo to de jati wulu ka baramato le so na fo lo o to ai wulu kenera be so na ngi ai amata mo ta mo wulu ta mo fa la kamane ko na nulu fa kaya ko na nulu fa kaya kaya hali blé spécialement sur ça. Spécialement utilisé. Amen. Ala ka farafina tanga. Amen. Ni mo mo fana ko ala ka antanga ala ko fana tanga. Amen. Ala ka anwasa. Amen. No te farfin yere. Inshallah. Le premier homme était noir, Adam était noir. Au be Qur'an kono. Bogo min kera kan fa Adam la bogo fi man no. C'était noir. Ala tuna noir bla ko fe no makoju kele. Ne ba me farfin ka ba ma o. O kana kojugu ke juru ya ambe ka lafiya don men soro de ambe ka nyogo men ka nyame ke don de wole juru sar ne ba ye hera te al fatiha ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين على كلمة يدا صلى على محمد